So, what's up guys? Nakoy pa challenge day karon sa mga bata. Madawag sila sa pangutanan ako. Makakuha nila ng 50 pesos. So, tara guys, mangita tag bata. Yan. Willing ka madawag og 50 pesos? Oh. Okay. So, mat ni siya ha, pangutanan lang ha. Oh. Okay. Ready ge? Oh. Ready ge. 2 plus 2. 22. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. Wala may nakatama sa tuwang challenge guys. So mangita pa ta. Ay ari na ay bata te. Ano pangalan nimo? Kirby. Kirby. Okay. Nakoy pangutanan nimo matama nimo ang sir. Imo ning 50 ha. Oh. Game? Game. Game. So ari ang akong pangutana. Mati siya. Okay. 4 plus 4. 44. You didn't have to cut me off. I could never know we were. So wala nakatama guys sa tong challenge. So wala nakakuha og 50 pesos.